बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, तलोर एक खूबसूरत परिंदा है जो पाकिस्तान के सहराई और नीम सहराई इलाकों की ज़ीनत है। तलोर दूसरे बहुत से परिंदों की तरह रिज़्क़ की तलाश में मौसम सरमा में पाकिस्तान के सहराओं में 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक क़याम करता है। ख़ास तौर पर पंजाब का सहरा चोलिस्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर और खुशाब। नाज़रीन, दहाइयों से अरब ममालिक के शेख तलोर के शिकार के लिए हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं और इस नायाब परिंदे को अपना शिकार बनाते हैं। पाकिस्तान में तलोर कहाँ कहाँ मौजूद है और शेख तलोर के शिकार में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं, ये सब मालूमात इस वीडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, तलोर छोटे से दरमियानी साइज़ का परिंदा है। इसकी लंबाई 22 से 26 इंच है और परों में 53 से 67 इंच तक फैला हुआ है। इसकी पीठ भूरी और पेट का रंग सफ़ेद होता है, जबकि गर्दन के गिर्द काली धारी होती है। जिन्स एक जैसी होती है, लेकिन मादा 26 इंच लंबी, नर से ज़्यादा छोटी और सुरमई होती है। ये नर 29 इंच लंबा होता है। नाज़रीन, तलोर का वज़न 1.5 से 2.5 किलोग्राम, जबकि मादा का वज़न 1 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। तलोर आम तौर पर सुबह सवेरे और शाम के वक्त एक्टिव होते हैं। वो अपना ज़्यादातर वक्त ज़मीन पर मजबूत टांगों और बड़ी उंगलियों पर मुस्तकिल तौर पर चलने में गुजारते हैं। ज़्यादातर दौड़ते हैं और परवाज़ पर चलने को तरजीह देते हैं। ये परिंदे अकेले रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चारा खाते हुए गिरोह में जमा हो सकते हैं। जब तलोर को ख़तरा महसूस होता है तो वो ज़मीन पर लेट जाता है और माहौल के साथ घुल मिल जाता है, इस उम्मीद के साथ कि किसी का ध्यान नहीं रहेगा। वो आम तौर पर खामोश रहता है और शायद ही कभी आवाज़ें पैदा करते हैं। नाज़रीन, तलोर बीज, कीड़े मकोड़े और दीगर छोटी मखलूक़ात खाते हैं। ये जोड़े नहीं बनाते। अफज़ाइश के मौसम के दौरान वो सर और गर्दन के सफ़ेद पंखों को उठाते हैं और सर को हटाते हुए एक शानदार मुज़ाहरा करते हैं। मादा ज़मीन पर 2 से 4 अंडे देती है और चूज़े आम तौर पर अंडों से निकलने के तकरीबन 35 दिन बाद खुद मुख्तार हो जाते हैं। नाज़रीन, तलोर का तल्लुक़ बस्टर्ड फैमिली से है और दुनिया भर में इसकी 23 अनवा पाई जाती हैं। पाकिस्तान को जहां कुदरत ने दीगर खूबसूरत जंगली हयात से नवाजा है, वहीं इस खित्ते में तलोर की भी 6 अनवा पाई जाती हैं, जिनमें से एक किस्म को एशियन होबारा बस्टर्ड या तलोर कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया में तलोर की 2 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से एक किस्म अफ्रीकन होबारा बस्टर्ड है जो बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाली इलाकों में पाई जाती है, जबकि दूसरी किस्म एशियन होबारा बस्टर्ड है। इससे मैक्वीन बस्टर्ड भी कहते हैं, जो आपको पाकिस्तान में भी मिल सकती है। एशियन होबारा बस्टर्ड या मैक्वीन बस्टर्ड को उर्दू में तलोर कहते हैं। ये बस्टर्ड की वो किस्म है जिसके शिकार के लिए अरब शेख पाकिस्तान आते हैं। नाज़रीन, यूँ तो तलोर साइबेरियन और वस्ती एशियाई रियासतों में पाया जाता है, लेकिन जब इस खित्ते में शदीद सर्दी पड़ने लगती है तो ये निस्बतन गर्म इलाकों का रुख करता है। शर्मीले और काम आमेज़ परिंदे होने के नाते तलोर पथरीली और सहराई या नीम सहराई इलाकों में रहना पसंद करते हैं। नाज़रीन, ये अरबों का मनपसंद परिंदा है। अरब बशिंदे इस बाज़ या फाल्कन को शिकार करने की तरबियत देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तलोर की नस्ल को लाहक मादूमी के ख़तरे के बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके शिकार पर पाबंदी आयद है। ताहम गुज़श्ता चंद बरसों से वस्ती एशिया रियासतों में जारी इस नायाब परिंदे के बेदर्दी से शिकार की वजह से पाकिस्तान में इसकी आमद में नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। नाज़रीन, हर साल बड़ी तादाद में तलोर यकबस्ता मंगोलिया, साइबेरिया और वस्ती एशियाई रियासतों से एक जानब अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, भारत, मस्कत, मुत्तहिदा अरब अमीरात और यमन पहुँचते हैं, तो दूसरी जानब ईरान के शमाल में वाक़या बहर ख़िज़र, कोए अल-बर्ज़ और कोए ज़र ख़रास से होते हुए मगरबी इराक़ में दाखिल होते हैं और अक्सर रात के वक्त अपने एक लीडर की रहनुमाई में झुंड की शक्ल में नकल मकानी करते हैं। नाज़रीन, तवील सफ़र के दौरान ये खुराक के लिए बाज़ मकामात पर पड़ाव भी डालते हैं। अगर दौरान सफ़र कोई तलोर बीमार हो जाए और परवाज़ के काबिल ना रहे तो दूसरे तलोर इसे रास्ते में छोड़ने की बजाय इसे अपना हम सफ़र बनाने की हद इम्कान कोशिश करते हैं।
پاکستان میں تلور ہر سال نومبر اور دسمبر میں پہنچتے ہیں اور مارچ میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان تلور سمیت دیگر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا قدرتی مسکن ہے، جہاں یہ لگ بھگ 5 ماہ گزارتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر برس 55,000 تلور پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، تلور بلوچستان کے علاوہ پنجاب میں چولستان اور سندھ میں تھر کے صحراؤں میں بھی سردیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سعودی عرب امارات اور قطر کے شیخ بھی تلور کے شکار کے لیے بلوچستان اور سندھ پہنچ جاتے ہیں۔ اب کے کئی ممالک میں بھی یہ کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، مگر شکار کی کثرت سے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ وہاں تلور تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو ادھر کے بادشاہوں نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے قائم بین الاقوامی ادارے IUCN نے تلور کو محدومیت کے شدید خطرے سے دوچار پرندوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نایاب پرندے کے شکار پر پابندی عائد کی تھی، تاہم پھر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ ناظرین، بے دریغہ شکار کی وجہ سے موسم سرما میں تلور سمیت دیگر سائبیرین پرندوں کی سندھ اور بلوچستان آمد میں ہر سال کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں ایک شیخ نے چاغی میں اپنی 21 روزہ مہم کے دوران 2100 تلور شکار کیے تھے، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ دوسری جانب صوبائی محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات بلوچستان کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری خشک سالی کی وجہ سے بلوچستان میں تلور سمیت دیگر سائبیرین پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حکام کا تاہم دعویٰ ہے کہ شکار کی اجازت دینے سے تلوروں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بلکہ صوبائی حکومت کو کثیر آمدنی ہو رہی ہے۔ بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شکاری اجازت سے زیادہ شکار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ محکمے کی کوششوں سے مقامی باشندوں میں جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی بڑھ رہی ہے اور صوبے میں کئی ایک زوولوجیکل پارکس بھی قائم کیے گئے ہیں جو جنگلی حیات کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ عرب شیخوں کی تلور میں دلچسپی کی کئی وجوہات ہیں۔ فالکن کے ذریعے شکار کرنا عرب لوگوں کا مرغوب مشغلہ ہے، اور فالکن کے ذریعے تلور کا شکار کرنا اس زمن میں بھی زیادہ پرلطف ہوتا ہے۔ تلور کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں پر پابندی عائد ہے، البتہ عرب ممالک کے شیخوں کے لیے اس کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ کہ تلور خطرات سے دوچار پرندوں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن خلیجی ممالک سے سفارتی تعلقات کے باعث ہر سال اس کے شکار کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ جنگلی حیات کے صوبائی محکموں کا کہنا ہے کہ وہ صرف اتنے پرمٹ جاری کرتے ہیں جن سے ان کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔ ان کے مطابق ان پرمٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کثیر تعداد میں شکار سے یہ خوبصورت پرندہ پاکستان سے بھی محروم ہونے کو ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تلور اور باقی تمام مائیگریٹری پرندوں کو لاحق خطرات کا مناسب ادراک کیا جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دی مائنڈس تھنکنگ۔ اللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔